नमस्कार मु दीपक कुमार बराट सीएमडी साइट्रस्ट ओडिशा आज वार्ता कलाहांडी जिला पाई साइट्रस्ट ओडिशा रे कार्य करुथिबा कलाहांडी जिलार समस्त भौणी मानकु ब्लॉक स्तरीय समस्त भाई मानकु सादरे शुभेच्छा अभिनंदन मु जनाउछि। मु आज वार्ता माध्यम कलाहांडी जिला किसी खबर किसी कथा प्रकाशित करने को चाहूँगी। कलाहांडी जिला डीसी हिसाब से रोहित कुमार साहू 16/4/2021 रे जॉइन कले। आज की 2 वर्ष 2 मास। रोहित कुमार साहू जिते जॉइन कले तांकर प्राप्य बाबद को से 350 टंका साइट्रस्ट ओडिशा समस्त बीसी माने 350 टंका समस्त जीपी भौणी माने असिस्टेंट माने समस्त 350 टंका देइछंती। एपरिकी 601 जनकर 350 टंका लेखाएं और साइट्रस्ट ओडिशा को आसीछि। जो 350 टंका आसिला माने एटा हला एक्चुअली मेंबरशिप चार्ज से 350 टंका रे से आई कार्ड जॉइनिंग लेटर टर्म एंड कंडीशन विभिन्न प्रकार परमिशन लेटर यही समस्त प्रकार डॉक्यूमेंट तांको दिया गला। तत्पर साइट्रस्ट ओडिशा तरफ जो जोनाल और डायरेक्टर माने टंका डिपोजिट करथिले सेथिरे मु कहि रखुची अखिल चंद्र सा को 35,000 टंका रिटर्न करा जायछि। रिटर्न समस्त प्रकार तथ्य प्रमाण साइट्रस्ट ओडिशा पाखे अच्छी। भूपेन्द्र नायक 35,000 डायरेक्टर, मनोज साहू 20,000 डायरेक्टर, दीपांजलि पात्र 20,000 डायरेक्टर ये समस्त को आम रिटर्न करिचु। तो जोनाल डायरेक्टर माने ये टंका रहिया देथिले। केवल अच्छी पीतम पाणिग्राही 20,000 टंका। तत्पर आमे बॉन्ड एग्रीमेंट प्रोजेक्ट बाबद को जो 50,000 टंका डिपोजिट जाइथिला मझिरे आमे ताहाकू रोहित कुमार साहू को 50,000 टंका फेरस्त करिचु। एठी हमर डीसी रोहित कुमार साहू शिशु खाद्य प्रकल्प रे कार्य करि आसुछंती। सी आज गोटे रिपोर्ट देले आज न 4 दिन तले गोटे वीडियो माने कले से निजे प्रमाण कर लक्षाधिक टंका लुटि नहीं। जदि 350 टंका दे आई कार्ड अपार्टमेंट परमिशन लेटर अन्य सब किसी दि जाइए दयाकोरी कलाहांडी डीसी रोहित बाबू कही पारे लक्षाधिक टंका आप आनिले कहीं आपण आणिकी क्या आपण आणिकी कौन कर जिलावासी पाखे तार उत्तर रखु। यदि साइट्रस्ट ओडिशा को 350 टंका देले साइट्रस्ट ओडिशा तार 350 टंका बाबद आई कार्ड सब किसी दे पाइले तार जो लक्षाधिक टंका आइले आपण काहाकू देइछंती एवं काहेकि आपण कलेक्शन कले आपण कलेक्शन करिया किए कहिथिला आपण कलेक्शन करिया जदि आपण उत्तर न रखि परिबे जिलावासी 601 जन मेंबर को पाखरे आपण उत्तर रखंतु आपण लक्षाधिक टंका किए देइछंती काहाटो आनिछंती कोन कले। जदि आप न दे पारे ताहले आईन साइट्रस्ट ओडिशा नारे आपण आवश्यकता जो आमर मेंबरशिप ठारू अत्यधिक ठकी आपण ही करिसेंती। तेणु आपण निश्चित रूपे तुरंत पैसा जहाटो आनिथिले ताकू रिटर्न कर दियंतु नहले आपण नारे आमे आईन तो कार्यानुष्ठान निश्चित रूपे ग्रहण करिवो। एथिरे कोनोसी प्रकार असुविधा नाही। आपण कोन पे 350 टंका जदि गोटे मेंबरशिप चार्ज परिवर्ते आनिक आई कार्ड सब दिया गला आपण कहीं लक्ष लक्ष टंका आनिथिले कोन पे ए मान जोनाल डायरेक्टर मान को तो पैसा फेरस्त होई सारिछि। द्वितीय कथा हला आपण वीडियो रे वार्ता पकेले जो महाशय कहउछन से महाशय किए से जो भद्र महाशय जनक वीडियो रे वार्ता चाउछन स्पीडी ओडिशा से महाशय किए वीडियो रे कहीं लुचि के कहउछन। जदि आमे किछि भूल करिछु सामना को आसी कथा होनांदी सामना को आउ थे आसतु से भिडियो लुचिकी तो कहवाटा मुझे शिखिनी मु बर्तमान सामने कहूँ
ଭିଡିଓରେ ଭଏସ ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁ କିଏ ଦେଖି ଦଉଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। 3ଟା ତାରିଖ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆସିନଥିଲେ, 4ର୍ଥକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ତାହାର ସତ୍ୟରେ କିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାହାର କାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଇଛି କିଏ। ଆଉ ଭିଡିଓ ପଛରେ ଏମିତି ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରିବା, ଏମିତି ଭଏସ ବାର୍ତ୍ତା ପକେଇବା, ଏଟା ଭଦ୍ର ସାମ୍ବାଦିକର ପରିଚୟ ନୁହଁ। ନିହାତି ରୂପେ ଯିଏ ଉଭୟ ଆଡୁ ବୁଝିବ, ଯେ ସତ୍ୟଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ସାଇଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟୋରିଜ ଆମେ ଖାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରୋହିତ ବାବୁ ଏଠି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲାନି ହେରି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉଠୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଯଦି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମ 8,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଭାରତ ସରକାର କୋଉ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ସେଇ ପଇସାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଚାର ହବା କଥା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କୋଉ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଛୁ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ, କିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆଣିକି କଲୁ କଣ ଆଉ ନେଲୁ କଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଯାଇକି ଅଫିସ ଖୋଲାର ଅଛି, ଏବେ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଯେମିତି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଇଟ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭୟ ନୁହଁ, ସାଇଟ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା କାମ କରିବ। ଏବଂ ଆମ ଖୋଦ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ଆମକୁ এই କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିସି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋକିଲା ପେଟର ଆଧାର ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ହେଲେ ମୁଁ ନାଁ କହୁଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ, କଷ୍ଟ ଭୋଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବିଶି, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁଷାରକାନ୍ତି ମାଝୀ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ, ପରଶୁରାମ ସାହୁ, କଷ୍ଟ ଭୋଇ, ଶୁଭମ କୁମାର ସାହୁ, ଏମାନେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କୈଳାସ ସାହୁ, କାଶ୍ମୀର ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିପି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି। ଯଦି ବିସି ଜାଣିନଥିବ ଆପଣ କାହିଁ ଉଠଉଥିଲେ ପଇସା ଯାଇକି ସେଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଠକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମା ହେଲେ ମନସ୍ୱିନୀ ହରିଚନ୍ଦନ ରାୟ। କଳାହାଣ୍ଡିର ମାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏଭଳି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେଇ ଭଳିଆ ପାଟିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ମା ଭଉଣୀ ଅଛି। ସାଇଟ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଜିପି କୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ବି ଭଉଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ କି ସେଇଥିରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଗୁଆ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜେ କହିଥିଲେ, ନିଜେ ବି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ମା ମନସ୍ୱିନୀ ହରିଚନ୍ଦନ ରାୟ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ମୋ ଜିପି କୋର୍ଡିନେଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଜିପି କୋର୍ଡିନେଟରଙ୍କୁ ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଖରାପ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମିଡିଆ ବିଡି ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ନାଁ ଧରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଲୋକଟି କିଏ। ସେ ପଛପଟେ ରହି କଥା କହିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହି କଥା କହିବା, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କର। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ ସେ ତ ସମୟ କହିବ। କାହା ନାମରେ ଏତେ ବଡ ଇଏ କହିବାଟା କିଛି ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏକ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, ଏକ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ରୋହିତ ସାହୁ। ଜଣେ ମିଥ୍ୟା ଡିସି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କାରଣ ତମେ ଏଇ କଥା ନିଜେ କରିଛ ନା ଆଉ ଜଣେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଛ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। 350 ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଇସାଟା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆଇଲେ, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ପଇସାଟା? ଯଦି ରଖିଥିବେ ପାଖରେ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନସ୍ୱିନୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନସ୍ୱିନୀ ହରିଚନ୍ଦନ ରାୟ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସାଇଟ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏକି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ସୋନପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
तांको नाम रे एभली मिथ्या अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन। मु लज्जित, मु मर्माहत जे एभली जने डीसी, जने भौणी, जने मां को नै एभली चर्चित विवादीय मंतव्य को नै। तथापि देखिबु जदि एभली किछि होला एक मानहानि मोकदमा आमे रोहित साहू को नारे निश्चित रूपे आरंभ करिया को जाउछु। साइट्रस्ट ओडिशा रो समस्त कथा समस्त जानि छथि। प्रोजेक्ट आगुरु प्रोजेक्ट काम केतले करि नथिलो बोधे जे कोनसी गोटे काम करिया को हमकु समय लागुची। गोटे 2 वर्ष देला गोटे काम आमे करिचु। आमे ऑफिस खोली के अछु, आपन को लाके आमे जाई कि कोठी बुल्लुनु कि कोठी आमे ऑफिस ता बंद करि कि लुचि कि रहउनु। जदि आमे किछि पैसा नेइचु आपण आसंतु, आपण कमिटी के धरि आसंतु, आपनकर पैसा हिसाब कर देबे केते पैसा होची साइट्रस्ट ओडिशा रो नेबे। जदि आपण अधिका आदाय करथिबे साइट्रस्ट ओडिशा को देबे आ नले नचेत पिल्ला मानकु फेरेइबे। रिटर्न करंतु जल्दी। जेते लक्षाधिक टंका आदाय हेजी आपण करिसंती, आपण निजे स्वीकार करि साइलेनी जे लक्षाधिक टंका आदाय करि देइजु। लक्षाधिक टंका काहाटो आदाय करिसंती सेही पिलार ना प्रकाशित करंतु एवं काहाकू देइसंती तार ना प्रकाशित करंतु। तबे जानू जे सच्चोट लोक, जने भद्र लोक, आपण जने भद्र ही अभद्रामीर परिचय दबाटा किछि ठीक होउनी। आपण भाबुछन को वीडियो रे छाडी देला हमकु जेल हे जिवो, वीडियो छाडी देला हम मिथ्या हे जिवो, तमे सत्य हे जिवो। लुचि लुचि भॉइस दउछ तमर निजे कहलानी, निजे यूट्यूब रे कहलानी। देखंतु भाई माने वर्तमान आपण माने टंका देइछंती, टंका फेरस्त करबा चलो समते आमे गोटे कमिटी करिया बोली निजे आगे आपण काहे निजे कहलेनी, निजे यूट्यूब रे छाडलेनी। आपण निजे जन सांबादिक छाडी पारि दांदे। आपण आउ जनकर आश्रय कोन होउछंती, से लोकटी कोठार, तमे कोठार, आनिच काठो, देइच कोठी, कहूच का पई। ए समस्त विचार को आधार करी आज मनस्विनी को मनस्विनी हरिचंदन गाम रे जो ट्रस्ट नाम रे जो आघात लागिची ताहा निश्चित रूपे दुखदायक मर्माहत मध्य मो सीएम हिसाब रे भांगी पड़ीची। जो घटना आज 11 वर्ष रे मो ट्रस्ट जीवन भितर कलंकित अध्याय नथिला, आज ताहा को आपण करी कहउचंती। एटा गोटे समस्त कलाहांडी जिल्ला रे कार्य करथिबा जीपीआ व असिस्टेंट मध्य रे एक कलंक सदृश आपण लगे दैछंती। निज आपण जानि पाइले निज निज पिलांको नाम रे आपण एभली कथा कहउचंती। आपण तो सांगे रे आस्तिले कहि परिबे कलाहांडी भौणी मानक भळा पिला नाहाती, समस्त प्रकार भलो से माने, एते भद्र से माने। आपण जने डीसी हिसाब रे आमे निश्चित रूपे डीसी कलाहांडी जिल्ला रे नूतन डीसी बछा जीवो। आमे समस्त प्रकार प्रशासनिक अधिकारी को लेटर करिवु, खूब शीघ्र कलाहांडी जिल्ला बंटन करिवु। जदि आपण को आम पाखे किछि टंका देइथिबे ताले निश्चित अवगत करंतु। आम नोटिस माध्यम रे आमे आपण को जणैबु, अवगत करंतु केते टंका देइथिला, आपण केते टंका कहा अकाउंट रे देइथिले, केमिति देइथिले, से निश्चित रूपे तार विचार करा जिवो। एई भली बाज्य गपसप करिया बंद करंतु। आगो निश्चित रूपे प्रोजेक्ट सत्य अछि। आपण कहउछन्ती आटा जे टंका अछि, आपण कहतले निश्चित रूपे हां से आनी छन्ती हमकु दउ नांदी। अरे जदी आनी छि तमु काहे दिया गलानी, तमे सेबा कर्म किछि करछ बोली होते। प्रोजेक्ट देखंतु भाई माने कलाहांडी जिल्लार समस्त कार्य करथिबा जोनल डायरेक्टर जीपी असिस्टेंट समस्त भाई मानकु एतिक अनुरोध करूची, एई भलिया विवादीय मंतव्यरु निजको दूरेई रखंतु। एई भलिया विवाद प्रतिनिधि ठारो निजको दूरेई रखंतु। जने थर्ड डीसी हिसाब रे आज रोहित साहू को आमे घोषणा कलु 350 टंका परिवर्ते लक्ष लक्ष टंका आनी निज पैसा नहीं कौन सी एक जगह नियोजित कर निश्चित रूपे जना पड़ो। जानी ना लक्ष टका लगन आनी बोली, तो निश्चित से सामिल अच्छा एक फोर्थ डीसी हिसाब से आम घोषणा कलु। निश्चित रूपे आम आगामी दिन में यही कथा को लेकिन अनेक दूर को जापारू। तो एति कथा कहूँ आम समय को अपेक्षा करवा। मु निश्चित रूपे आपण पाखे सेवारे निश्चित मु आज अच्छी प्रोजेक्ट विलंब होबार आपन को क्षमा मागुची। निश्चित प्रोजेक्ट आपण काम आसो आ निश्चित एभलिया किछि मंतव्य एभलिया किछि कथा एभली विवाद किछि कथा दूरे न रही सेवारे शिशु सेवारे निजको नियोजित करंतु। आमे देइनु किंतु आपण सेवारे अछु। आपण कथा आपण पई आज साइट्रस्ट ओडिशा ऑफिस कार्यालय अछि, भड़ा दिया चलीची, आमे भी बसीचु। बाहर टंका सुधरे आनिक आमे खर्च करूछु, बाहर टंका सुधरे आनिक आमे प्रोजेक्ट रे लगाउछु। आपण केते टंका देइछन जे आमे खाइकी बड़ लोक हे गेलु, कोटिपति हे गेलु। से भद्र सांबादिक जनक देखैछन्ते, से सांबादिक तो नुह। मु आपन को तांकर ना आपण निश्चित जानि परिबे आ निश्चित रूपे गोटे मंच रे आपण तांको हमकु देखिबे। मु प्रकाश ना प्रकाश करूनी, निश्चित रूपे आपण देखि परिबे। सत्यता जानी प्रकाशित खबर प्रकाश करंतु।
ଶୁଣି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପାଇ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସୁନାମ ଅଛି। ନହେଲେ ଆପଣ 3 ଥର ଧର୍ମ ଛାଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, 3 ଥର କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଲୁଚିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ସେତେ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୁଚୁଥିଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଓକିଲ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଫାଇଲ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ତ, ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଆସିବ, କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଏବେ, ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏମିତି ପଛରେ ରହି ଛାଡନ୍ତୁନି କି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଇସା କାହାର ଖାଇନି କି କାହାର କରିନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଡରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବି। ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ସ୍ପିଡି ଓଡିଶା ନାମରେ, ତାହା ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦବୁନି କି କୋଉଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇନୁ। 350 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ, ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବାକି ଅଦର ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି, ତାହା ଶୁଣି ପାରିବ। ତଥାପି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କଥା କହି ରଖୁଛୁ, ଜଣେ ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ନେଲେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି, ସାରା ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିପି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶାଳିତ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭଦ୍ରାମୀ ବ୍ୟବହାର, ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ କରିଛି। ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ତାହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ରୋହିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଥା ହେବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରେମୁନେସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିବି। ଆପଣ ମତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାଇରାମ।